Okay, we'll kick into it. You guys have had a pretty long week. Dice que hemos tenido una semana larga. And in terms of all the modules you've had so far, Y todos los módulos que hemos visto hasta el momento, really it's been drilling down into you as a coach se tratan de lo que son ustedes como coach, and building all those tools you need y todas las herramientas que ustedes necesitan to be able to give the players the tools that they need. para que ustedes se la puedan usar ustedes con los jugadores. Remember we talked about that box, that player ¿Recuerdan toolbox? que hablamos sobre la caja de herramientas? So, hopefully this week we've covered off most of those things. Quizás esta semana cubrimos todas esas herramientas. And the various presenters have given you some insight into how we deliver those particular modules. Y cómo lo podemos desarrollar, cómo desarrollamos los módulos. And this particular block here now En este bloque acá, particularmente, may not be highly relevant to you, capaz que no sea muy relevante para ustedes. but it probably looks more at the big picture Esto va a lucir como la gran imagen of your club de tu club or your organisation o de tu organización. in terms of highlighting the key things Y los factores claves you need to have in terms of your planning. necesitas para planificar. Okay? So, the first one really we always say to most of our clubs, Lo primero, we need to be very, very clear on what the pathways are that we are creating for our athletes, for our players. tenemos que tener en cuenta, realmente muy en cuenta, el camino que nosotros necesitamos para nuestros jugadores. Sorry. Boys, Bevan's got to shoot off. He's got his training for his boys soon, so Se tiene que ir a you entrenarlo. won't see him again. So I just wanted to Capaz que no lo vea. interrupt briefly. So he's just going to say Va a decir algo. a couple of words and then bugger off. Hey boys, just quickly, sorry, Stormy. Sorry, I forgot. Rápidamente va a decir algunas palabras. So, gentlemen, just hopefully you have had a good trip to Auckland. Espero que hayan disfrutado, que hayan aprendido mucho cuando van a Auckland. Hopefully we've been able to give you guys a course that's given you some good knowledge that you can take Capaz away. que afortunadamente le dieron buenos conocimientos para que se puedan llevar a casa. And hopefully just being together and sharing your own ideas has given you some knowledge to take away with you to help you with Naturalmente your también coaching pueden as haber well. compartido entre ustedes también distintas formas de entrenar y cosas que hayan podido compartir. And also whenever I deal with Argentinians, I always notice your passion and your energy. So I know that comes out in your training, and I hope that you'll get some success with your teams. I'm sure sometimes you'll play against each other in different competitions, but Así que está seguro que como argentinos que somos muy pasionales seguramente nos vamos a encontrar diferentes si juegan Neuquén contra Tucumán o cosas así nos vamos a encontrar. But make sure you enjoy it, do well, and love to see you back here again one day. So good luck with your coaching. Bueno, y espero que hayan disfrutado, que la hayan pasado bien y que la sigan disfrutando. ¿Está? Lo que está diciendo que también espero que se encuentren allá, ¿sí? Cuando jueguen en distintas competencias, pero que cuando se encuentren, que puedan. Yeah, so when I normally travel to most other organisations, I spend a lot of time in terms of all that high-end strategic planning stuff. Si pasamos mucho tiempo desarrollando el planeamiento y todas esas cosas, vamos a hacer un viaje por todo lo que se trata de esto, de cómo acomodamos todas esas cosas. But for you guys, I just want to really focus on half a dozen areas which are more relevant to you guys, okay, in terms of high performance. Vamos a hacer foco relevante en lo que es la parte del alto rendimiento. Now this might sound really silly, but everyone in your organisation needs to understand what are the pathways for your Es athletes, muy for your importante que la players. gente que está en tu organización entienda el camino que vamos a tomar. And bear in mind, it needs to include entry level, which is under fives, or sixes or sevens. Nivel inicial, que es de 5 años hasta los 13. Needs to travel all the way through to our national platform Y for us, esto llega hasta lo que es el equipo nacional de acá, que son los hombres. and any other provincial teams or whatever that sit alongside your Sí, pathway. bueno, está, equipos provinciales, seleccionados y demás.
Now I know in Argentina it probably doesn't flow like that Dice que en Argentina capaz que no sea de esta forma, because you don't have that big school chunk porque from 13 to 18, which we do. ustedes no tienen acá eso entre los 13 y los 17 años, está lo que es el nivel de escuela secundaria, está esa competencia que no la tenemos en Argentina. But it doesn't matter, Pero no importa. right? You have what you have. You just need to understand what that is. Y Right? tienen que entender qué es lo que tienen. So we're going to get in a lot of time, so I'm going to move through this pretty quickly. So for us here, Para ellos acá, this is our pathway. ese es el Right. camino. This is club. Ese es el club. Then we go school, school, school for these 3 layers. Escuela secundaria, para esos 3 niveles, No club. no hay club. Then we push back from under Y 19. después under 20 vuelven back tal to vez a club su again. club, está en menores de 20. Okay, and then obviously we're working all the way up to here. This is all amateur. Then we get to semi-professional, Después van a semi-profesional, fully professional, totalmente profesionales ahí en Super and Rugby. our elite group. Y si Okay? tienen suerte, está el grupo de elite, que son los All Blacks. This is us in Auckland, Eso es en Auckland, así funciona en Auckland. and this is our basic development pathway for our players. Y ese es el camino básico que tienen que tener en cuenta los jugadores, que hacen los jugadores. Now the very best ones out of here, Los right, mejor acá, also have an opportunity to play in an Auckland jersey. ellos tienen la oportunidad de jugar con la camiseta de Auckland. It starts at under 13, Arrancando de menores de 15, and it's a Walter Dixon. ahí Sí. tienen. And then if they're good enough, they'll go to an under 14 Ese es un Auckland team, campeonato, está Walter Dixon, es un campeonato que pueden jugar. under Después 16 Auckland team, después tienen el de 16, under 18 secondary school Auckland team. y después tienen menores de 18. We have a Colts team under Después tienen 21, Colts, que son Auckland. menores de 21. B or development team, El equipo de desarrollo de Auckland. and then Mighty 10. It's where we Y después stop. tienen mi entreten, ¿está? This is not our team, Ese no es el equipo de ellos de Auckland. that's the Blues team. Es el equipo de Blues. But our job in coaching this lot Pero nosotros is to get them to here. vamos a desarrollarlos para que puedan llegar ahí, a mi entreten. And hopefully they transfer and progress to Y here. quizá si tenemos suerte, lo vamos a poder transferir a los All Blacks o a Super Rugby. Rico Ioane got picked in the All Blacks yesterday. Rico Ivane, que jugó, He played here, 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 here. pasó por todo este camino que está diciendo él. Y llegó a los All He Blacks. followed every level from a young player, he followed every level of our path. Okay? Pasó por todo el camino él. You have to have your eye on everything. Tienen que tener su ojo en todo. Your club, your region, Tu club, tu región and your country as well. y tu país también. Okay, so for us, if we have a look quickly over here, New Zealand have no elite level teams anymore at this level. We used to have an under 16 team, but now we New only Zealand no tienen más en este nivel, sí, de under 16. Para abajo no tiene más. we now start under 18 level. Ellos comienzan con menores de 18. So New Zealand secondary school team. Escuela secundaria, ¿verdad? We have a New Zealand under 19 competition or program. Ellos tienen un programa de menores de 19. These boys are playing against the Argentinian under 20s at the moment, the World Cup in Georgia. Ellos están jugando en Georgia contra Argentina, van a jugar ahora. We have a New Zealand Mighty team, New Zealand A team, and Bueno, obviously. están en el mundial de Georgia, ¿no? Y después, bueno, tienen New Zealand Maori, bueno, New Zealand A, que es, y después los All Blacks. Fully integrated, very clear for a player. If you guys were all players, Ustedes se lo pueden mostrar a sus jugadores. and I Eso, showed you this picture, le muestran esta foto. there should be no questions about where I can go as a player. Ellos no tienen preguntas sobre dónde puedo ir, porque ya ven esto y ya saben todas las oportunidades que tienen. Seems very simple and basic, but just get the picture sorted first, so you know where all the teams are, where all the platforms are. Okay? Es muy fácil de entender. The next step is we understand the pathway. Una vez que Right. entendimos el camino el siguiente paso, We then need to understand what the program looks like tenemos que entender cómo está el programa, that the athletes are exposed to que los atletas as han they expuesto progress. para progresar. Okay? And this is what we call our player development program here. Eso es lo que lo llaman programa, ¿sí?, de desarrollo. If I'm under 6, or under 7, or under 8, Si ellos están acá, What los things- más chicos, ¿qué cosas creen que le van a enseñar a los menores de 13 años?
Skill development? Yes. Skills. What else? Destrezas, Enjoyment. disfrute, que Yes. la pasen bien. Perfecto. What else? ¿Qué más? Think of the age. Piensa en Participation. safety, seguridad, Participation, fun, enjoyment. I roll that into one category. Okay. cultura. Start learning that stuff. Alright? Dame 30 minutos. Okay. Age, fun, and participation. B is and honestly, Que la pasen bien, que desarrollen los skills básicos que venimos hablando. that's how simple we keep it for those kids. Okay, we don't overcomplicate. Nosotros no lo vamos a complicar a los chicos, lo vamos a hacer fácil para ellos. Okay, and I'm not going to go through every level here, but obviously, as we get older and wiser and more intelligent and have the ability to learn more, Cuando estos chicos se van we tienen la can put habilidad some de more aprender things más, into the program. ¿sí? Y se van haciendo grandes y van madurando, le vamos poniendo cada vez más cosas. We probably add a bit of conditioning in Capaz que empezamos a tocar un poco más en la parte de condicionamiento, at that level. Why not strength en ese nivel. and power? Why not? ¿Por qué no la parte de fuerza? ¿Por qué no la parte de fuerza? Porque they're young, the maturity, they're not Ya no, in the ideal maturity state, maybe Están creciendo. still growing. So you're all right. So están todos en lo cierto. our growth plates in our body don't stop till they're about 16 Dice and a half. que nuestro cuerpo no sigue creciendo hasta los 16 años. So one of the faults of a lot of the programs that players are exposed to is that we put pressure on those plates by loading them or overloading them. Okay? Uno de los errores está exponer a estos jugadores a entrenarlo antes de los 16 años y cargarlos. So yeah, it's not a hard and fast rule, but the medics say, the Esto es specialists lo que say, dicen los médicos, no es algo que nace de cualquier lado. be careful about loading and lifting at a really young age. Tengan cuidado de desarrollar la fuerza, de cargarlo a los chicos cuando tienen menos de 16 años. So conditioning, running, sprinting, Pueden correr, pueden acelerar, CrossFit, body pueden weight hacer stuff, cosas con el jumping, peso fun. corporal y juegos. Probably bring in strength and some tactics now as they get a bit older. Algunas cosas tácticas también cuando empiezan un poquito más a crecer. Bit of analysis, so as you can see, they're around about 15, 16-year-olds Cuando now. están alrededor de los 15, 16 años ya se empiezan a poner esas cosas. These are guidelines, okay? So hard and fast, all right? But just be mindful of if you are entrusted to coach an under 16 group, Si usted tiene un coach que está entrenando un menor de 16, I know where I sit in the whole scheme of things as a coach, right? sé lo que tengo que dar. Hopefully my club has given me some direction as to what Probablemente lo que decía ahí el compañero la otra vez, I el need to club, be me está focusing dando, on in terms of my planning and my content for my lessons, my coaching sessions. el club me está dando una dirección de lo que yo, de las cosas que tengo que meter en mis entrenamientos o a la filosofía donde estamos, sí, donde el club quiere ir. Okay? And if you know this, Si vos conocés esto and you know this, y conocés la otra parte también, your players also know that. tus jugadores también lo van a conocer. It's a win-win. We say it's fully integrated, all right? I'm not going to go through, but let's go to the top. Oops. Se fue directamente a lo más alto. I'm now an All Black, you know, or a super player. Look how many things are in my program. Miren todas las cosas que tiene Strength, un tactics, programa. leadership, nutrition, medical management, mental skills, personal development, community work, media, public speaking, agents, player agents, integrity issues and cultural behavioural issues, and also some commercial obligations. It's a shitload. Están sobrecargados, tienen un montón de cosas, ¿sí? Lo de la preparación física, de cuestiones tácticas, cuestiones técnicas, cuestiones nutricionales, cuestiones mentales, media, habló de comunicación, un montón de cosas. Okay. So, your club ¿Tu club? can establish this. Puede, ¿sí? Tenés
You may use your Buenos Aires if you're there, or Tucumán, Buenos Aires, Tucumán, donde estés. or your Argentinian framework to help you establish this program. Alright? Esto te But just puede make ayudar. sure you're putting the right things at the right level. Pero asegúrense de poner las cosas correctas para cada nivel. Can a 15-year-old ¿Puede un chico de 15 años handle some of this stuff? empezar a hacer esas cosas? Yes, Sí, dice of course que they can. Right? Las My cosas- son is Su hijo, 17 él tiene 17, and he's a skinny little white shit. dice que es flaquito, He can't lift nothing, no puede levantar nada, but he can run like a cat cat. pero él puede correr muy rápido. He plays with and against Samoan and Tongan boys who are built like brick shit houses Él jugó contra Polynesian de Samoa y Tonga, que son gigantes who can't run for shit. y que podían correr, no corrían esta gente. So my boy can't do a lot of this at the moment, Su hijo no puede hacer esas cosas por el momento, but the Mighty Pacifica boys can. pero puede hacer So- cosas específicas. There's always slight changes to the rules. Okay. So the last critical piece for me, and we talk about integrated planning here. Él está hablando de un programa integral. Pathway for my kids, El camino program that is associated directly with y the pathway of el development, programa que va coordinado con el camino este. and to close the loop, right? Y It's you guys. esto se trata de ustedes, del coach. Players don't do this by themselves. Okay. They need you guys to get them there. Sé que los jugadores tienen eso, sí saben lo que tienen que hacer, pero lo necesitan a ustedes. So if I'm a coach at this level, Si yo soy un coach en menores de 14, under 14 we're talking now, estamos right? hablando sobre menores de 14, What needs to be in here? ¿qué necesito hoy? ¿Qué tengo que hacer hoy? Core skills, conditioning. Ahí lo que están viendo ahí. A, B, C, D. Decent. Yeah? That's simple. So how do I get them? How do I obtain those things? ¿Cómo puedo obtener esas cosas? Recuerden que ahí necesitan el coach, es el desarrollo del coach, el programa del coach. Principle of the play. So I do a level 1 course, I do a level 2 course. Learning. If I'm lucky enough to go to New Zealand and do another course, Se está hablando de los cursos que sí puedo tomar como coach. or do I go to the coaches at Urba, or do I go somewhere else to obtain the skills, Puedo which ir will a, sí, a enable me? lugares como la Urba o lugares a otras provincias donde pueda yo Claro. adquirir esos conocimientos. Tengo que adquirir esos conocimientos. Because this is all transparent. Porque esta es el periodo. And should be. Esto es lo que tenemos que transferir, digamos. Nosotros tenemos que transferir esos conocimientos. So if I'm a player, I should know what's coming. Si yo soy jugador, yo sé lo que va a venir, ¿está? Sí. Right? It's a good thing. Es una Because buena cosa. also, Pero además, it means esto significa that you guys are held accountable to deliver it. ustedes tienen que saber cómo entregarlo al mensaje. I'm not going to speak too long here, mate, to be fair, but you know, Okay. we just talk about these things. These are probably this week, to be honest, we've probably covered most of these things, hopefully. Dice que esta semana nosotros lo que cubrimos fue, You want to coach at this level? si te- You got to have level 1, 2, 3. Right? You got to have level 3 advanced. Okay? si ustedes quieren entrenar a ese nivel, tienen que, ¿sí? Está en nivel 3, el nivel 3 avanzado, You've got to understand position specific stuff. y tienen que entender lo que se trae, acceso a posición específica, You need to be a leader and Tienen que- understand good leadership. tienen que tener conocimientos sobre liderazgo y ser buenos líderes. You need to be a very good man manager. Tienen que ser también managers. Probably what Wayne was talking about today, maybe. Wayne Peebeck. You need to be very well organized. Organización y planificación. Tienen que tener una buena organización y una buena planificación. You've got to deal with conflict. We call it conflict resolution. Tienen que saber tratar, ¿sí?, con los conflictos y encontrar soluciones a esos conflictos. You know, JP and I are teammates. We come to training, and I found out he was rooting my missus. Si yo estoy entrenando, sí, sí.
So you may have to sort that out. Right? We might sort it out ourselves, but he might have to too. Hay que saber encontrar una solución. Raulcito. There's communication. This is a big one. Selection. Proceso de selección. We'll talk a bit about that in a minute. You know, a lot of coaches don't get any media training. Right? Muchos entrenadores media training sería Prensa. Manejo de la prensa. Who are the two primary spokespeople for a team? ¿Quiénes son los Two. Coach o captain. Captain. Norman. Coach and captain. Claro. We often put a lot of resources into media with our players, right? But we don't get any help ourselves. How can I teach my players to be good in front of the media Claro, ¿cómo le puedo enseñar a mis jugadores que estén enfrente de los medios de comunicación? if I'm shit myself? Si yo soy una cagada. So I should get some support, or I get a person on my coaching team who's very good with the media. Pero capaz que te van a Y que elegir a no uno me- del equipo que es muy bueno con los medios de comunicación y que me ayude. And the professional development stuff is something that should always be El desarrollo profesional within your goals and objectives as a coach. Always get better. Always learn los new objetivos, things. los ask objetivos que questions. tenemos como coach y tratar siempre de ser mejor. Preguntar. So it looks pretty daunting for a coach, doesn't it? To get all the way to the top. Dice que luce. It looks pretty daunting Theory. to have all of these things as a coach. There's a lot of things to Hay have. muchas cosas por hacer, luce difícil, pero But I guarantee most of you already probably have maybe half of them already. que si ustedes saben todo esto, pueden estar preparados. So this is something we put together about 2 years ago. Esto es algo que hicieron hace 2 años atrás. It's not in any books. No está en ningún libro. You won't get it from any other coaches unless they've seen one of our courses. No lo van a conseguir de nadie más. And people may argue that it doesn't make sense. Dice que a una persona dice que no tiene sentido. But I go back to my point that if I'm a Pero ahí va a player, volver a su punto. right, Si soy un jugador, I can set a very easy goal and target to head up through here. yo puedo ver mi camino, sí, a las cosas que puedo acceder. I can bounce and play for Auckland if I'm good enough. Si soy lo suficientemente bueno, quizás llegue a jugar para Auckland If I'm really good enough, I can play for New Zealand. o para Nueva Zelanda. You know, I'm starting to learn about the key things in my toolbox that I need Y puedo ver sí, las cosas que voy a aprender en la caja de herramientas esas que decía and él, that I'd really like to have in my program as a player. Right? que van a estar dentro del programa. And then I want to know Y quiero saber and feel really confident that my coaches also understand what's in there. si mi coach realmente se siente, estoy confiado, sí, si mi coach sabe lo que tiene que darme. Tengo todo. Does that make sense? Any questions on that one? You made Pregunta. that, but do you have something from your government? You said you have to do that. Si viene del gobierno, Yep. So when we look at building a player development program, Yes. when we build it, as I said before, este programa, we involve the guidelines from our governing body, from New Zealand Rugby Union. Yes. There's also some stuff on World Rugby that comes through to our national body. se lo presentaron a... And there's also some provincial union stuff that comes, right? Because what you got to remember is that when you look at something, when you're building something, right, Cuando ustedes hacen algo, cuando ustedes construyen algo, it's made up of a lot of pieces, right? So there'll be a piece from your national body, or NZR we call it. There'll be a regional piece. a nivel nacional, a nivel regional, There'll be a club piece. a nivel There'll be a club, school piece, and then A nivel there'll escuela. be what we call OF, which is your own flavour, depending on where you are. depende de dónde vos estés. Tell me a country in the world Díganme un that's país got a en el really mundo distinctive own way, own flavour of playing the game. Give me an example. Fiji. Fiji.
They have these guidelines from the Fijian Rugby Union, from World Rugby. Sorry, World Rugby should be in there somewhere, right? But they have their own way as well. So never ever ignore that fact. Now, I don't know whether up Salta Way or Tucumán or Mendoza, whether it's different, a little bit of difference the way they play. When we played Tucumán back in whenever it was, a million years ago, they fucking beat the shit out of us, physically. Eso dice que Tucumán los vencieron físicamente. Smashed us in line out, scrum, in the contact area, they beat us up. Área de contacto online y scrum dice que lo destrozaron. But they probably just didn't have that flair, that X factor. Pero quizás que, bueno, la cuestión de destreza y habilidades no They could really open us up. I'm going back a few years. tenían noción sobre eso. So their flavour to me was just that out and out physicality and beat the opposition up. Eso venció, ¿sí? A lo que fue lo físico, ¿sí? And the crowds used to throw a whole lot of shit at us over the fences too, by the way. But it was good, you know. So, and then we'd go to somewhere else, and it'd be quite different the way they play. You know, so Lo único que sabés es Fue Tucumán, ¿no? diferente. No me equivoco, es una partida de campaña. actually, we love football. Dice que ellos les gusta mucho Tucumán, dice que es asombroso. Who team you were with? An Auckland team. We went. Graham Henry was our coach. Against what team? We played the top team. Yes, I was a regional member. Del equipo en naranja, ¿sí? Que con las naranjas. 1987. Yeah, orange jerseys. Yeah. And they threw oranges at us too. Orange jerseys and oranges. You remember? I do. That's a compliment. Cagaron en el caso, boludo. Te cortaron la luz. Te dicen naranja. ¿Cómo? Te dicen naranja. La naranja, ¿sí? Pero no porque revolean naranja. No, sí, lo cagaron a la... ¿Quién dijo que no? Ahora sí. Caja de jugo de naranja. Okay, so I'm just going to jump into here. So we looked at the integrated program, we've looked at the pathway, we've looked at the player development program, El camino, las herramientas que necesita. and then just dropping back down into the coaching side of that triangle we're talking about. ¿Quiénes son los que van a dar eso? Que son los coaches. You know, here's again just a few examples of what we're talking about. So Esos son un ejemplo de lo que estaba hablando. in order to build all your coaching tools, Cuando vos tienes las herramientas como de entrenador, you need to make sure you understand what's available. tienen que entender qué es lo que está disponible. And what we've found in a lot of our travels is that a lot of your resources are actually close at hand. All right? Dice que bueno, los recursos, when you went to Argentina, Yep. And we've been to a number of other countries. A lot of the time, there are actually quite a few resources that are I think we say close at hand within in the region. los recursos que tenemos al alcance de las manos, tenemos que ver eso. So find out what is there. Right? You know what you need. So Saben find out what's available. saben lo que necesitan, pero tienen que saber qué es lo que está al alcance, qué es lo que está disponible. And if it's not, you have to start doing a bit of this, maybe looking outside. Tienen que empezar a ver de forma externa, afuera, And it goes on and on, right? But if we actually have a really good look now, so I'm not sure this question's been asked. no sabe si esta pregunta se le ha hecho a ustedes, pero Pathway, program, tienen, and a coach development otra program. vez, tienen el camino tienen lo que necesita el jugador y quién se lo va a dar, que son los coaches. If we pulled out 5 things Pero si ustedes ponen 5 cosas, when we interview the players, cuando ellos entrevistan a los jugadores, and they say, what do you really want with your coach or in your coach? dice, ¿qué es lo que realmente querés? ¿Sí? What do you reckon they Al say? jugador, ¿no? De tu entrenador. Sí, de tu entrenador. O él. No right or wrong answer. Reconocimiento. Que me ponga la mano. No hay ninguna, dice, ninguna pregunta equivocada, ninguna respuesta equivocada. Don't be shy. What do players really want? Reconocimiento. Want to play, to learn, to... ¿Solan? Yeah, they do. That's the most important thing, funnily enough.
They actually want to play. Quieren jugar, ¿no? You might get a small number that are happy just to be part of, Quiere jugar, but claro. most of them want to play.